Ano po? Kinesip mga kapatid. Oo, kamaserom. Kapatid ko yung mga Power ito lang yung minalok malok. iyo anak. Kapteneo. Ubo pa naman po doon. Tado. Ano, kare. Lunay katinay po doon kayo po. May po doon katinay po. Ligid kita, ligid. Nakabuta pa naman po. Wala. Nakabuta ba yan? Kapatid. Kapatid. Baba ka mama, baba. Baba. Ay, kita yan ah. Nauli. Bata. Nauran. Naplak ko, bubugtugan. Day, naplak, hindi ka doon bubugtugan. Bah. Rempak. Ano, bita pagraramuan. Ayaw. Ay, marati ton. Kabay, na makita. Gobe, patala. Telo Ay, nadaroon natin. Kual kare tayo kuan dara. Pwede ka, bug. Diri ka. Nakainom ka. Nakainom gak pero habag kanina ba pero nawara na agad tayo. Kaya patawa. Pudo ka pala itatakbo nga tayo maghihimatay. Hindi yung sulat siya ng sapatos na rin ka paalig. Hino. Bote. Ano ba tayo kagana eh. Pagsunod lang ka natin, Gigi, kunahin nag-aagi. Kamay kang oray sa sulod ang tail ni Baute. Kayo nakatawan medyo sa sulod. Ay, kita. Tuloy na. Duk na kita, duk na. Ay, nakita ka na pa, bro, ah. Ah. Oh! Iya. Ikan pa. Ligid. Body mo,